ଆମ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଉ। ଆମ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଉ। ଆମ ପଥ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅ, ଭୁଲରେ ବି ଭୁଲ ନ ହେଉ। ଆମ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଉ। ଅଜ୍ଞାନ ଦୂରେ ରହିଥାଉ, ଜ୍ଞାନର ରୋଶନୀ ଜଳାଅ। ଅନ୍ଧାର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଖାଅ। ଆମ ଶତ୍ରୁ ହେବୁ ନାହିଁ ପରସ୍ପର, ସଂଗତିରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉ। ଆମ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଉ। ଭାବିବାନି କଣ ପାଇଛୁ, ଭାବୁଥିବା ଦେଇଛୁ କଣ। ଭାବିବାନି କଣ ପାଇଛୁ, ଭାବୁଥିବା ଦେଇଛୁ କଣ। ଫୁଲ ବାଣ୍ଟଇ ଖୁସି ସଭିଙ୍କୁ, ମଧୁମୟ ହୁଅଇ ଜୀବନ। ତୁମ କରୁଣାର ଜଳ ସିଞ୍ଚ ମା, ସବୁ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହେଉ। ଆମ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଉ। ଆମ ପଥ କରିଦିଅ, ଭୁଲରେ ବି ଭୁଲ ନ ହେଉ। ଆମ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଫଟୋ ରଖିଛୁ ସବୁ ଦେଖିଲେଣି, ତା ବିଷୟରେ ତ ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯାଅ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ପାରିଛେ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା, ନିରବ ରହିବା। ହଁ, ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଖି over.
गोटे मिनिट आम माँ को नाम माँ 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 बोली जपिया माँ 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 ओवर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित छपर ग्रामर ग्रामवासी वृंद परम सौभाग्यर विषय आज यही ग्राम श्रीमा श्री अरविंदर एक पाठचक्रटे करने सुजोग मिली आमर अनुरोध रक्षा करी आमर किछि अभिभावक भाई माने सहयोग करछन्ती सेथिपई सेमानंकु अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। वर्तमान परिस्थिति रे आमे देखुछु गाँ गुड़िकरे आमे अनेक पर्वपर्वाणी सब पालन करुछु अनेक देवादेवी को पूजा करुछु आउ एठी किछि अभिभावक जो माने अछन्ती सेमानंकर पिला माने आमर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र को जाउछन्ती पाठ पढ़िया पई सेमाने जेते दिन से शिक्षा केन्द्र रे पढ़िबे प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे माँ श्री अरविंदर संस्पर्श रे आसिबे। प्रकृत रे श्रीमा श्री अरविंद किए कहीं से माने ये धरा पृष्ठ को आसचंती आउ ये जो पाठचक्र कहीं आमे करिबा गोटे परिवार रे अभिभावक मानकर पिला गढ़ी तोलिबारे बापा माँ मानकर भूमिका कौन गोटे परिवार रो महिला मानकर भूमिका कौन ये सब विषय आमे जानिबा दरकार। गोटे ग्राम पाई गोटे परिवार पाई गोटे आध्यात्मिक परिवेश टे किभली सृष्टि होगा दरकार ये सब विषय जानिबा पाई आमर ये जो श्री अरविंद भ्राम्यमाण पाठचक्र आज आम गहन रे सुदूर केउझर आमर पूज्य अजय भाई आसचंती से आम गहन रे आज किछि तांको ठारू सुनिबा ता सहित आम शिक्षा केन्द्र संपादक प्रशांत भाई भी उपस्थित अछंती आउ आम शिक्षा केन्द्र आउ जने वरिष्ठ सदस्य टंक भाई भी उपस्थित अछंती वर्तमान आउ आमर आउ जने भी वरिष्ठ सदस्य कमला भाई भी अछंती एटा आमर प्रत्येक समय प्रत्येक घरे घरे आमे चाहूँ पिलाटी जो परिवेश रे पाठ पढ़ुची तांको परिवार रे तांको ग्राम रे मध्य से भली गोटे परिवार परिवेश टे गढ़ी उठू यह हूँ आमर प्रयास तेणुकरी आमे सबु मासरे जबे भी हमको जो गाँव रे जो परिवार रे सुविधा मिले सेठी एभलिया पाठचक्रटी आमे आयोजन करथाउ जा हो श्रीमा श्री अरविंदक अशेष कृपारू आज आमको एठी पाठचक्र करिवार सुजोग मिलिला अल्प संख्यक हेले मध्य आपण माने जोग दैथिबार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय न माने वर्तमान भाई को अनुरोध करबी से तांकर आलोचना आरंभ करिवे। प्रणाम आरदिलोटे सिर द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ सन्तान ये फोटो सब देखिले निहाती जानले फोटो किए कार फोटो श्रीमा श्रीरंदर केते जनकर छुआ हमर माँ का स्कूल पढ़ु हाथ ना समस्त हाँ है फैमिली सब हाँ बढ़िया कथा बहुत खुशी लगिला जे आपण माने आपण मानकर पिला को पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे छाड़ी
केते जीवनर तपस्या हेले जाई एई माँ एवं श्री अरविंदर फोटो देखार सुजोग मिले कहीं जानते कारण ये देवी नुहति कि ये देवता नुहति जी देवादेवी मान सृष्टि कर सकल जीवजंतु मान सृष्टि कर राक्षस पिशाच असुर देवता मनुष्य जीव जंतु कीट पतंग ये समस्त को जे सृष्टि कर पानी पवन आकाश अग्नि माटी ताकू जे तैयारी कर गछलता को जे तैयारी कर सही माँ होचंदी आदिमाता आद्य शक्ति से देखिले मो पिला माने दुखर रहले सढ़िले जंत्रणा पाइले रोग पाइले बुढ़ा बुढ़ी के मरीगले तांको तो एइथि तैयारी कराई नथिला तांको तैयारी कराइला से मोर भला भगवान हे बोली किंतु जेतु से मोर भला भगवान हे बोली तांको तैयारी कराइला किंतु वर्तमान से कथा से भूली जाइछन्ती तेणु माँ निजे कृपा करके आसिले तांको पिला को शिखेया पाई कौन कले तमे मोरी भलिया भगवान हो पार आगुरी माँ निजे आसी ना से देवादेवी मान मध्यम काम कर जी मंत्री मान द्वारा आम राज्यर कार्य करा जो मंत्री पाखे जो कम ये गोटे डाक्तरखाना कराव स्वास्थ्य मंत्री को जदि ये गोटे स्कूल कराव तर शिक्षा मंत्री को बुझे ये द्वारा गोटे कंट्रोल दुकान करा खाद्य जोगाण मंत्री को धर इंदिरा आवास घर करने मुख्यमंत्री पार पहुंच दरखास्त तेणु विभिन्न विभाग मंत्री सब अच्छा से सही कम करेंगे सेमती देवादेवी माने निर्दिष्ट दायित्व रे अच्छा से दायित्व देछि किए ए माँ तेणु ए समस्त देवादेवी बर्तमान माँ को काम कर तेणु वर्तमान समाज जो प्रकार अवस्था देखा देछि तार कारण होछि मनुष्य आज पर्यंत जहा को धरिले ता गुण बदलियो ता चेतना बदलियो ता चरित्र बदलियो धरी नथिला एबे समय आसी से माँ को धरी परियो कारण ए माँ बर्तमान माँ है कि आछंती पूजा पाइबे आसी नाती जेतु से निजे माँ है कि आछंती अच्छा माँ छुआठू कौन आशा करे माँ छुआठू कौन आशा करियो किछि आशा करियो ता माँ ता छुआर जत्न नबना नहीं छुआ कांदिले किए तुन करियो माँ करियो छुआ जे झाड़ा करछि सफा किए करियो ना कहो मो जंगरे झाड़ा कर दिलो मु आ तो धरिबिनी जंगड़ा काटी फोवारदा ना छुआ को फोवारदा हबो कि हबो नै ना कुआर जाइतला खेली बुली की कादो मादो हे कि आछि आमे कहबा कि तू जा सफा सुतरा कि साबुन फाबुन पाउडर फाउडर मारी कि आसु सफा हला पर मु जाके तो माँ भी तो धरबी कहबो माँ ता किए सफा करियो ता माँ ही तो सफा करियो से एई माँ आमर भितरे केते खराब गुण अछि ताकू से देखेन तो सफा करिवे तेणु एई माँ जेहेतु आम भितर थिया खराब गुण को सफा करिवे से समय आसी वर्तमान पहुंची तेणु माँ मुखे दंड दबनी आ देवादेवी मान तो दंड देदेवे झाड़ा बांति करदेवे रक्त बांति करदेवे आ कौन करदेवे छानिया किंतु एई माँ आमको सेमिति किसी करिवेनी आज संसार जो प्रकार अवस्था देखा देछि तार कारण होछि जहा को धरिले आमे उपयुक्त शिक्षा पाइबा उपयुक्त चेतना पाइबा उपयुक्त मनुष्य हवा आमे आजीवन तांको धरनु खाली पूजा कर चलछ ता नोडिया कदली दे चलछ कुकुड़ा बोदा दे चलछ हेले कोन होइछि मनुष्य राग कमिछि लोभ कमिछि हिंसा कमिछि कଳି करिया गुण कमिछि अहंकार कमिछि ना स्वार्थ कमिछि बाद विवाद लागुछ ताले एते वर्षरु को जुगरु मनुष्य पूजा करी करी आसुछि ता रागटा काई बदललानी ता हिंसा काई बदललानी ता लोभ काई बदललानी ता कोठी असुविधा रहिछि स्कूल को तो पठाउछन्ती कॉलेज पठाउछन्ती चाकरी बाकरी करूछन्ती पैसा रोजगार करूछन्ती तापरे गुणटा काई की कम नै केबे मनुष्य चिंता करछि ए कथाटा चिंता करनी एबे समय आसीछि जो मां को पाखरे निजको देले से मां हमको बदलेबो हला
ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଲେ ମା ବଦଳେଇବେ ସେଇ ମା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିବିନି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିବି ହେଲା। ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୋଉଠି ବଦଳିଛି କାହିଁ? କେତେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଢା ହେଇଛି ହେଲା, କାହିଁ ତାର ପ୍ରଭାବ କୁଆଡେ ଗଲା? ଲୋକ ତ ଯୋଉ ଚୋରି ଡକାୟତ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ମାରଧର କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଠକାମି କରିବା କଥା କରୁଛି। ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ବଢି ଯାଇଛି, ଜେଲ ବଢି ଯାଇଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବଢି ଯାଇଛି। କାହିଁ? ସମାଜରେ ତ କିଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉନି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କୁହନ୍ତୁ ନା? ଏଇ ସମାଜ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ସମାଜ ନା ଗୋଳମାଳିଆ ସମାଜଟା? ଚୋରି ଡକାୟତି ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଳମାଳିଆ। ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛୁ? ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଡର, କୁଆଡେ କିଏ ବଦମାସି ହାବୁଡିବେ କିରେ, ମଧୁଆ ମାତାଲେ ହାବୁଡିବେ କିଏ, ଡର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁରା ନିର୍ଭୀକ କରିବେ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଏଇ ମା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବେ। ଯଦି ଛୁଆ ପାଖରେ ତା ମା ଟା ଅଛି, ତା ଛୁଆ ଡରିବ? ଛୁଆ ପାଖରେ ତା ମା ଅଛି, ତା ଛୁଆ ଡରିବ କି? ଡରିବନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡି ସେ ଜମା ଅଲଗା ହବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ଏଇ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ବଦଳିବା। ମା ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଆମେ ବଦଳି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଆମକୁ ବଦଳେଇବେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ମା ବୋଲି ଡାକିବା ଦରକାର, ଖାଲି ମା ବୋଲି ଡାକିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ମୋ ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ମା। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମା ପାଖରେ ଯେମିତି ଅଳି ଅଝଟି କରେ, ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ମା ପାଖରେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କଥା କହିପାରିବା। ସବୁ କଥା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ବିକଳ ହେଇକି ମାଗନ୍ତୁ, ଦେଖିଆ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆମେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁନୁ, ତା ଫଟୋ ଆମ ଘରେ ରଖିନୁ। ଏଇ ମା ଯୋଉଠି ରହିବେ କୌଣସି ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରେ ବା ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆକାଶରେ ଥିବେ ଏ ତାରା ମାନ ଦେଖାଯିବେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ ଆଲୁଅଟା ଦେଖାଯିବ? ଜଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଲୁଅ କୋଉଟା ଦେଖିହବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଖରା ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ବଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ରାତି ଥିଲା ବଲ୍ ଜାଳିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ଦଉଥିଲା। ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ବଲ୍ ଟା ଜାଳିବା, ସେ ଜଳୁଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତା ଆଲୁଅଟା କୋଉଟା ଜାଣି ହବନି। ଇଏ ଯେମିତି କଥା ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ମା ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଆଲୁଅ ସବୁ, ସେ କଣ ହୁଏ? ଜଳୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭାବ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉ ନା ଡାଳ ପତ୍ର କଢ ଫୁଲ ଫଳରେ କୋଉଠି ପାଣି ଦଉ? ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଆମର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଘରେ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ପୂଜା କରିଛୁ, ଏଇନା କେମିତି ଛାଡିଦବୁ? ଝାଡା ବାନ୍ତି କରିଦେବେ, ଆମ ଗାଁରେ କଣ କଣ ହେଇଯିବ, ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନା, ସିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ତମେ କହିଲ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡେ ଦଉ, ମଣିଷ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି ତା ପତ୍ର ପାଇବ ନା ନାଇଁ? ଡାଳ କଢ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ଦେବା ଦେଇ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଡାକିଛୁ? ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ମାକୁ ମା ବୋଲି ଆମେ କେତେ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛୁ? ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହେଇନି, ତେଣୁ ସମାଜ ବଦଳିନି। ଯୋଉଦିନ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ସମାଜ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇ ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଖାଲି ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବାଟା ହେଇଯିବ କି? ଏଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ମାନିବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର।
तेणु जो माँ ए संसार को आसछंती तांकर शिक्षा धारा भितर हम पिला को गढ़िबा ये जो टिकटी छुआ माने बहुत वंडरफुल चमत्कार जानछन तो कहीं एते चल चंचल होउछंती कहीं अस्थिर होउछंती कौन दुष्ट बोली मोटे नुह से माने अंतरात्मा द्वारा चलुचंती अंतरात्मा गोटे जगह रे रहिया को चाहे ना से सब कौन करे विकास कर आगे 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 जो चाहे हला तेणु छुआ मैंने सब चल चंचल आम कौच आम छुआ दुष्टा खुजुबुज खाली होउची हला अच्छा गोटे माँ से दुष्ट पिला जन्म दे ना नहीं माटा जो छुआटा दुष्ट बोले हम कहे ता किए जन्म दे ता माँ जन्म दे पुणी से घर गोटे पिला किए थी भारी शांत ताले दी प्रकार पिला केमिति हेले रावण को भल लगे ना विभीषण को भल लगे क्या रावण विभीषण दी भाई रावण चरित्र केमी देखु विभीषण चरित्र केमी देखु कंस को देखु देवकी की देखु बुझे कंस आ देवकी देखु किए भल लगती देवकी भल लगे कंस न ताले से कंस देव को जन माँ जन्म देती कि नहीं भगवान श्रीकृष्ण को देखु श्रीराम को देखु ही तो माँ मान जन्म देते ना विवेकानंद को देखु श्री चैतन्य को देखु रामकृष्ण परमहंस को देखु जीशुकृष्ण को देखु बुद्धदेव को देखु एमान तो माँ जन्म देती ना कहीं एमान तो संसार दुष्टामी क्या बढ़े ना आतंकवादी क्या बढ़े ना गोला बारूद धरिकी तो फाइटिंग करना समाज रे धर्म प्रतिष्ठा कर सत्य रक्षा कर समाज रे परिवर्तन आने चेष्टा कर भल पिला से भल पिला मान किए जन्म देती माँ जन्म देती तेना आज कौच आम संसार गोलमाल हो चोरी डकायत बढ़ी चोरीटा करुच्ची किए ये मनीष चोरी करुच्ची ना आउ किए चोरी करुच्ची अच्छा जो पिलाटी चोरी कला जो मनीषटी चोरी कला ताकू तो जने माँ जन्म देती ता माँ को पचार तो चोरटा कहीं जन्म दे हाँ मो पिला चोर कहीदेबू को माँ ता छुआ को चोर बोली कह केबे कह जेते खराब हो जाऊ मो पिला चोर नु कह ना नहीं किंतु पिला भितर चोरी गुणटा डकायत गुणटा मारधर गुणटा गुंडागिरी गुणटा केमी तैयारी है ताको जो ता माँ गर्भरे धरी ता माँ पूरा उत्तेजित होता रागतमतम होता अस्थिर होता मत से कहीदे मुझे कहि मत से मारी मुझे मारि हिंसा गुण देखा बाद विवाद कली करिया गुण देखा भितर किए अच्छे पिलाटा माँ गर्भरे सीटा शिखिकी आस ना ना छुआ मैंने आजिकल मोबाइल देखले खाऊ मोबाइल देले चुप हो कौड़ आईला बुद्धि ता माँ तार मोबाइल देखी नाच देखुची सिनेमा देखुची आउ कौन कौन देखुची भितर किए अच्छी पेट भितर ता छुआ अच्छी ता छुआ से प्रभावटा नौ ना नहीं नौ जन्म होने की कला मोबाइल कहीं तो मोबाइल देख ना तमें मो माँ पार मुझे माँ बोली कह छुआ मैंने नाचुंट कौन नाच क्लास को शिखिकी आई ताले नाचिले केमिति माँ मोबाइल नाच देखी माँ टीवी रे नाच देखी तेणु ता पिला नाच कलाटा शिखिकी आसी जेतु ता माँ टीवी रे नाच देखी मोबाइल रे नाच देखी तेणु ता पिला से नाचर प्रभाव टाक नहीं आसी तेणु टिके छुआ मान छाड़देवे बाजा फाजा कि डीजे कि बाहर कौन हो उछने जे माँ को लोग छिंडी पड़े नाचे छिंडी पड़े देखिए तो होती कि नहीं कौट शिखला कौन तक नाच क्लास शिखेकी आनी जो टिके 2 वर्ष 2.5 वर्ष छुआ को नाच क्लास को नहीं छाड़ते कि नाच कौट शिखला नाच बोले खाली डेई पड़ी कौट आसे माँ गर्भर तेना शिक्षाटा कौटी अच्छी माँ पाखे अच्छी केते जन माँ शांत होती केते जन माँ प्रार्थना करके पिला को आनी कहतु केते जन पिला भगवान का नाम जपी कहतु केते जन पिला चाहिए केते जन माँ चाहिए मोर गोटे भल पिला हो जे कि संसार को आलोक देखेब संसार दुख दूर कर संसार असत्य अन्याय को दूर कर मोर ये पिलाटा दरकार
प्रभु मत से पिलाटा दियो केते जन माँ चाहिए हाँ मो बाहासा हेले छुआ पिला हुए गले बाहासा हेले छुआ पिला हुए गले बुझे तेणु जेहेतु बाहा छुआ पिला हूँ हो ना नहीं अच्छा जो दुष्ट पिलाटा है से केमी बापा माँ जो मिशुंट को प्रकार प्रभाव नहीं मिशुंट कौन तो दुष्टामी प्रभाव नहीं बापा माँ मिशुंट से जो दुष्टामी बापार मार गुणटा अच्छी मिशुंट जो से दुष्ट छापाटा कौटी पड़ी माँ गर्भरे पिलाटू पिलाटी से आसला या दूर कर दूर कर पिला दुकान को जाऊँ देखुची कौच मुझे खेलनाटा नेबी ए कंडेईटा नेबी ए बंधुकटा नेबी बुझे ना ए चॉकलेटा मु नेबी मार पैसा थाऊ कि न थाऊ कांदी से कट कांदी कट माँ धार कर उधार कर से दब तेणु जो जाऊँगी जहा देखुची कौच मु नेबी तार तार कामना बहुत बढ़ी जाए अच्छा कामनाटा बढ़ला केमी कामनाटा पिला भीतर बढ़ला केमी चिंता करंतु माँ जो पिलाटा को गर्भरे धरी ता परिवार लोके बढ़िया बढ़िया खाया ना ना सी कह आज मोर से जो राबिडीटा टिके आनी दुकान राबिडटा बढ़िया दुकान छेनापोटा बढ़िया आज टे चिकेन कर देसी चिकेन टे कर तुम आज से मटन टा कर आज से नानी घर को जीवा आज से ऑपेरा देखी जीवा तार केते केते कामना अच्छी ना नहीं ताकू ता परिवार लोग कौन कहती हाँ से ना भल अवस्था नहीं जहाँ कुछ देदवा पूरण कर पुणी साद खिया व्यवस्था कर विभिन्न प्रकार खाया सब आनी व्यवस्था कर दौरान माने कौन तार जो खाइबार इच्छा तैयारी परिवार लोग सब पूरण कर तेणु मार जो कामना को पूरण करने समस्ते तत्परता प्रकाश कर कामनार मंजीटा माँ गर्भरे थिला बेले पिलाटी पड़ जाइए से जन्म है कामना गछटा हो जाऊँ आमे तो ये पिला तैयारी कर आमे तो एमती कहीं नुह आम पिला एमती केमी है ताले पिला भितर ये जो प्रभावटा देखा देछि कोउठ आसी मातृगर्भरे थिला बेले ता माँ जो विभिन्न कथा खाइबा चाहिए विभिन्न कथा देखा चाहिए विभिन्न कथा एंजॉय करिया चाहिए सही कामनाटा वर्तमान पिला नहीं के से वर्तमान कामना वृक्ष हो मंजी पका तो गछरा को गछरा मु लगे नहीं यही भूलटा आम कर तेना पूर्णांग शिक्षा धारा रे माँ यहाँ परिवर्तन करेंगे तेना आपण पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पिला को छाड़ी बहुत भाग्यर कथा बहुत भाग्यर कथा कारण ये सीधा सड़क माँ को से देखियो जो पिला प्रतिदिन माँ को मुह को देखुची माँ को चाहूची ता भीतर असंभव संभव हो माँ को फोटो रखी जो माने ताको ध्यान जप प्रार्थना डेली करूचंदी तांको पिला अलग प्रकार हो अलग प्रकार मु तार गोटे सत्य घटना कही शुण ताकू के माँ तक प्रति मुहूर्त सुरक्षित कर प्रति मुहूर्त मु गप कहूनी सत घटना कहूँ गोटे छोटिया छुआ 1 क्लास रे पाठ पढ़ुला प्रथम श्रेणी बयस के 6 वर्ष ता माँ स्कूटी रे बसई स्कूल को आनती है डायरेक्ट तो क्लास रूम रे छाड़ देके आसती से कौन करती ये माँ श्री अरविंद समाधि सब अच्छी सेमती श्री अरविंद समाधि अच्छी से समाधि को फूल धरिकी आसता धूप धरिकी आसता माँ छुआ दी जन जाक से समाधि पाक जाती समाधि रे फूल दियंती धूप दियंती प्रणाम करती तापर छुआ को जाई क्लास रूम छाड़ी आस माँ प्रतिदिन काम पुणी छुट्टी है बेले आसवे छुआ को लेकिन जी यहाँ सबुदिन काम घरे पाठ चक्र हुए ये माँ संग फोटो रखती ये फूल सजाई धूप दिखाई बही पढ़ा जाए ध्यान करा जाए जप करा जाए यहाँ हुए घरे जदि केमी घर भितर स्वामी स्त्री कली लगती आम आ परिवार करी कौन स्वामी स्त्री भितर जुक्ति तर्क हुए ना घरे गोटे पाटितुंड हुए प्रति घर हुए सेमती घरे जो पाटितुंड हुए जुक्ति तर्क हुए स्त्री चिंता करता आज
ରାଗିଦେଲି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଆସିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନି, ମା ତାକୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ କହି କଣ କରିବେ, ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିବେ। ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ଏ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦେଇଥିବେ। ବାପା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି, ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସିଏ ସେଠୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ମା ପାଖରେ ଦେଇଥିବେ। ଛୁଆ ଏଇଟା ଦେଖେ, ମୋ ବାପା ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ମୋ ମା ବି ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ଆମ ଘରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାପା ମା ଉଭୟ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଦିନେ ସେ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବା କଥା ତା ମା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଲା, ଆରେ ଆରେ କାଲି ତ ଆମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ପାଠ କରିନି। ସିଏ ତ ଆଜି ମୋ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବେ, ତମ ପିଲା ପାଠ କରିକି ଆଣୁନି, ତମ ପିଲା ପାଠ କରିକି ଆଣୁନି, ତାକୁ ଭଲ କି ଚେକ୍ କର, ଭଲ କି ଗାଇଡ କର। ତାପରେ ମୋ ମା ତ ପାଠ ପଢାଏ, ପାଠ ପଢା ଖୁନ୍ଦା ମାରେ, ଚୁଟି ଝୁଙ୍କାଏ, କାନ ମୋଡେ, ତେଣୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ମିଳିବ? ସେ ଦେଖିଛି ବାପା ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ମା ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ଇଏ ସେମିତି ଖାତାରୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ପୃଷ୍ଠାଟେ ଲେଖିଲା, ମା ଆଜି ମୋ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ହେଲା, ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ପଳେଇବି। ହେଲା, ଲେଖିଲା ଚିଠି ଦେଇକି ସେଠି ଯୋଉ ସମାଧି ଅଛି ଉପରେ ଜରି ପକେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ପକେଇକି ଫୁଲ ସଜା ହେଇଥାଏ, କଦଳୀ ପତ୍ର ତଳେ ଦେଇଦେଲା ସମାଧିରେ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି। ହେଲା, ମୋ ଗଣିତ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ସେଠୁ ହଉ, ଗଣିତ ପିରିୟଡ ଟା କେତେବେଳେ ଅଛି? ରିସେସ୍ ପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ 2ଟା ପିରିୟଡ ପରେ। ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ ଖାଉଥିବେ, ସବୁ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେଇ ସମୟରେ ପଳେଇବା। ମାଇଣ୍ଡ ତ ସେଟ୍ କଲା, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିବେ, ଟିଫିନ ଖାଉଥିବେ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପଳେଇବି, ବୁଝିହଉଛି। ତା ମା ମାନେ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ତା ମା ମାନେ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମିତି ହେବେ, ମୁଁ ଏଇନା ଆହୁରି କେତେ କଥା କହିବି। ହେଲା, ଏଠି ହବାଟା କଣ କମନ ଜିନିଷ, ବୁଝିହଉଛି। ହଉ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ରିସେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ତାପରେ ରିସେସ୍ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲା ଟିଫିନ ଖାଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ଚୁପ୍ କି ବେଗକୁ ଧଇଲା, କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପଛପଟେ ପଳେଇଗଲା। କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପଛପଟେ ସେ କଣ୍ଟା ତାର ଯୋଉ ଜାଲି ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଗଳିକି ପଳେଇଗଲା। ଗଳିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡେ 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 ଆସିକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରିଲା। ଏତେ ବଡ ସହରଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା କୁଆଡେ କେମିତି ଜାଣିବ? ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛି, ବେଗ ଧରିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡେ 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 ଆସିକି ବାହାରିଲାଣି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘର, ତାଙ୍କ କଡ ଘର କଲିକତା ଯିବେ ବୋଲି ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କଣ ଏତେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛୁ, ବେଗ ଧରିଛୁ, ୱାଟର ବଟଲ ଧରିଛୁ, ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛୁ, କୁଆଡେ କଣ? ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦବ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବାଟ ପାଉନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦବ। କହିଲା, ଆମ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଆମେ କେତେବେଳେ ତ ଛାଡିକି ଆସିବି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ଆମ ସହିତ କାଲକାଟା ଯା, ବୁଝିଗଲା। ତାକୁ ନେଇଗଲେ କାଲକାଟା। ତା ମା 11ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହେଲା, ସେ ଆସିଲେ, ଛୁଆକୁ ଖୋଜା ହେଲା, ଛୁଆ କଣ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି? ଚାରିଆଡେ, କୋଉ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଥିବ କି, କୋଉ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଥିବ କି, ଗଛ ଭିତରେ ଥିବ କି, ଚାରିଆଡେ ଖୋଜା ଖୋଜି ହେଲା। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଛୁଆଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଛୁଆ ଏଠୁ କିଡନାପ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଗଲା। ସମାଜ ଯାଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିଆ କହିଲା, ତାକୁ କମିଟିର ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବୁଝେଇଲେ, ଛୁଆଟାକୁ ପାଉନି, ମା ବୁଝିବ କେବେ? ବୁଝିବନି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲା। ହେଲା, ପୋଲିସ ଧଡା ଧଡ ଆଟାକ କରି ପକେଇଲା। କେୟାରଲେସ୍ ଟିଚର ସବୁ ଟିଚରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହବ, ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ସିଜ୍ କରାହବ। ହେଲା, ଧମକା ଧମକି କରିଦେଲେ।
जड़े भाई 5टा बेले समाज रे फुल चेंज करती सी तो फुल चेंज कर चिठी पाई लिखाई माँ मो गणित शिक्षक आज न आसतु जदि आसवे ताले मु क्लास छाड़ी पड़ेगी है तेणु चिठीटी को पाई से जाके सेक्रेटरी भाई को देखी भाई से पिला चिठी लिखी हाँ चिठी लिखी कौन लिखी ठीक है ता माँ को फोन कले देखो आप पिला चिठी लिखी जाइए समाज रे निवेदन करछि से जोटी थी निश्चित भल थी आ धैर्य धरतु टे कौन हो ये जो ट्रेन ले जाऊँगी मझे ट्रेन नेटवर्क पाऊनी तेना गार्डियन जो जहाँ सांगे से फोन करी कही पारते किंतु जेतु नेटवर्क पाऊनी कही पार 7टा बेलू पहुंची जाइए वीडियो कॉलिंग करी फोन करी कहला मामा देख ना मुझे अच्छी अरे तू कौटी अच्छु कह ना मुझे तू कौन अंकल को फोन फोन कर मो अंकल सारे आसी कालकाटा आसी आमर ये मेट्रो ट्रेन ना माटी तल ट्रेन ना ये कि माटी तल ट्रेन अच्छी केते बढ़िया जगह यहाँ अंकल आम सब बुलुचु मजा करचु केते कथा मिठा मिठा सब खाइले बहुत बढ़िया जगह मामा एटा तार हसरे कुलुरी आनंद पूरा उछुलुच कि बापा माँ बीपी बढ़ी जाइए स्कूल टीचर मान को आसी पुलिस धमकेला हार्ट अटैक हवा कमिटी लोकंर अवस्था न कहले सरे छानिया पूरा है स्कूल सीज करदे धमके बुझी कि पिला पिला पूरा हसरे कुलुच जानीगले तापर ता माजे कहल हाँ मो पिलार आम संधान पाइलु आओ केसटा विड्र करे केसटा विड्र कर आनले थाना जाकि केसटा उठे आनले 4 दिन पर आसला पिला आसला पर खाली तो बखाणी चलती कुआड जाइतला केमिति आलीपुर चिड़ियाखाना जाइतला कुआड कुआड जाइतला कौन कौन को देखिछि कुआड कुआड मिठा खाइछि केमिति बेलरा जाइतला केमिति दक्षिणा काली मंदिर जाइतला केमिति कुआड बोट रे जाइतला केमिति टैक्सी रे जाइतला कोड कोड कौन खाइतला केमिति कौन करतला पूरा खाली खुशी रे खाली अपा भाई पर कोई चलछि ता खुशी रो सीमा कल न सरे कि एमानकर अवस्था कौन हेतिला हार्ट अटैक हवा पर समस्त किंतु ता किए सुरक्षा देछि मां सुरक्षा दे काहे से मां को चिट्ठी लिखि जाइछि ए जो मां को सहित जो संपर्क जोड़ी छि पिला एडा हो पुना शिक्षा आमे पिला को पढ़ाई की किछि करि परिबा नै मन किता दोय बना साधारण स्कूल मान करे पढ़ाई के ब्रिलियंट कर दे परिबे ब्रिलियंट है कि तबरे ठकामी करी पैसा नबो जेल रहबो आम पिला जो माने सब बड़ बड़ इच्छा रखी पाठ पढ़ाउछन बड़ बड़ आईएएस कहउछन ओएस कहउछन बड़ ऑफिसर कहउछन तापर शेषरे कैदी बनउछन से माने करप्शन करी जेल रहउछन कहि देउछन ना नै बड़ बड़ ऑफिसर उडा दुर्नीति करी धरा पड़ुछन जेल जाउछन काई एते पाठ पढ़छन दुर्नीति केमति करले कुआड असुविधा रहला कारण जो चिराचत ढांचार जो पाठ वर्तन सरकार व्यवस्था करछन सेतिरे मनी कैरियर सक्सेस लक्ष्य मो पिला केन प्रचुर टंका रोजगार करिवो मो पिला भलो डिवीजन केन पाइबो मो पिला कैरियर केन फर्स्ट क्लास हबो मो पिला अन्य को के सहयोग करिया दरकार नै हला मो पाठ पढ़ी की चाकरी करछि डाक्टर हेछि मो 50 लाख खर्च करी डाक्टर ते हेछि मु रोगी की सेवा करी आग 5 लाख डिपॉजिट कर ताल म ऑपरेशन करी नल करबी नै हो जे ना नै 5 लाख आग डिपॉजिट कर तापर ओटी रे मु ऑपरेशन करबी नल नै डिपॉजिट हैला कि स्ट्रेचर रे पेशेंट तार सुकु सुकु होतो स्ट्रेचर रे थियो ऑपरेशन थिएटर भीतर थियो किंतु ऑपरेशन ढाई परने काहे कि 5 लाख डिपॉजिट हे कोड आनिबो गरीब लोकटे एई कोन पाठ पढ़ा एटा मानविकता गोटे मनुष्य को बंचिया पई जदि हम सेवार भाव नाही एटा मानविकता बोली कहै जिवो कि ताले शिक्षार माने कोन रहला जदि मनुष्य पुनिया रहलानी एटा शिक्षा कहै जिवो ताले ए प्रकार अशिक्षा वर्तमान मनुष्य ग्रहण करछि मानविकता हरैछि निजर पदवी क्षमता को गुरुत्व देछि को शिक्षा भितरे साधारण शिक्षा भितरे किंतु पूर्णांग शिक्षा रे हमर ब्रिलियंट पिला दरकार नै भलो मनुष्य होवा दरकार जे अन्य मानक पाई कल्याण करिवो देश पाई काम करिवो समग्र सृष्टि पाई काम करिवो सर्वोपरि भगवान पाई जे काम करिवो भगवान के इच्छा को जे बुझी परिवो भगवान को पाई जे सब किछि करिया पे प्रस्तुत होई परिवो सेही भली पिला मानको तयारी करा जाय पूर्णांग शिक्षा माध्यम रे सेत में सरकार बहुत व्यवस्था कला
देखला क्रिमिनाल मान बढ़ले, थाना बढ़ला, कोर्ट कचेरी बढ़ला, जेल संख्या बढ़ीगले, अधिक जेल करिया बढ़ला। एते शिक्षा व्यवस्था था जदि चोरी डकायत बढ़ला, असत बढ़ला, अन्याय बढ़ला, कौन करा रोका केमिति? सरकार मुंडू के ढुकी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे एई पूर्णांग शिक्षा आनी। भारत सरकार एवं पूर्णांग शिक्षा को शिक्षा नीति भितर आनी। प्रकृत एटा ही हमको मौलिक परिवर्तन कर। तेणु केमी हम पूर्णांग शिक्षार असल कथा है मां सहित जोड़ी हवा। मां सहित जोड़ी हेले मां आम हृदय तो भगवान को खोलीदेवे, आम जीवन दायित्व नहीं जाए। आम जीवन जो परिस्थिति आसूची सम्मुखीन हो पार। गोटे जटिल परिस्थिति आसी, शिक्षा बहुत पाई जड़े किंतु घरे कौन गोटे अड़ुआ परिस्थिति समाधान कर सुइसाइड कर। जड़े कलेक्टर मुझे जानी गोटे स्टेज रे एकाठी बढ़िया बढ़िया कथा कहले, भल मैगजीन लिखती लेखा लिख कर मतलब मैगजीन नहीं देते। तार 15 दिन जाए मुझे शुणिली परिवार सारा को गुड़ी कर मार। अरे कलेक्टर पुणी परिवार सारा गुड़ी कर मारला, ये केमती का कलेक्टर? अच्छा जे परिवार सारा को गुड़ी कर मार्ची तो आतंकवादी नक्सल सी कह भीतर हिंसात्मक भाव केमती आसला? से चिंता कला मो परिवार समस्त मैं सब किसी त्याग कली, अथच एम मो सहित बेईमानी कले, एम बंचार कौन अधिकार ना। तार जो सिक्यूरीटी गार्ड जो धरे है से पिस्तल धला सुट कर मुंडू उठला बालांस हर बसला। जेकोसी गोटे जटिल परिस्थिति आसिले आम बालांस हर बसु, भारसाम्य हर बसु, ठीक सिद्धांत नहीं पारनु। शेष अस्थिर हो किए सुइसाइड कर बाकी अन्य को मर्डर कर दौर जाकि जेल रोचे। यही प्रकार काम होटा कौन शिक्षा? कि पूर्णांग शिक्षा भितर आसी पिलाटी आसु परिस्थिति माँ अच्छा माँ को डाकिवा फेस करवा ये जो कॉन्फिडेंट विश्वास निर्भरता नहीं कि से परिस्थिति को सम्मुखीन हुए यहाँ केवल पूर्णांग शिक्षा केन्द्र छात्र मान करेंगे। पूर्णांग शिक्षा प्लावित होता पूर्णांग शिक्षा परिपुष्ट होता पिला मान ही करेंगे। जेकोसी परिस्थिति आसु ब्रिलियंट पिलाटा करें किंतु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पिला माने करें। जन सार ये जो ब्रिलियंट पिला आओ लिविंग सोल पिला, लिविंग सोल जीवंत आत्मा। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे जो पिला माने पढ़ती से गोटे गोटे जीवंत आत्मा होगी बाहर, किंतु अलग स्कूल मान ब्रिलियंट होगी बाहर। बापा माँ सोचते मोर पिला ब्रिलियंट हो। अच्छा ब्रिलियंट पिला आउ ये जो जीवंत आत्मा या भीतर फरक कौन? जन सार दिने बुझे को जाए कहले जानते सार क्लास रे किए गध पिला है आउ सब बढ़िया ब्रेन माने उत्तर दौथा भल पिला मेधा पिला किए जानते? मेधा पिला डाकिले तोर बेस्ट फ्रेंड किए, तोर सब भल सांग किए? आज्ञा हे पिलाटा डाक इंग्लिश रे डाक तो पाक आस डाकिला कम हियर इंग्लिश रे डाकुची ना कम हियर ता सांग गला। बर्तमान क्लास रो सबुठू गध पिला जे ताको डाकिला ए पिला को कह से ता जगह को जो इंग्लिश रे कह कम हियर माने ठीक आस ब्रिलियंट पिला कही सेटा तो मु केवल शिखिली ये पिला सेटिक जीव केमिति बुद्धि बांझला। ये जो पिलाटी आसीला ता जगह को पड़ेला देखला कम हियर बुझिपारे तो जो पिलाटा को ब्रिलियंट पिला डाकी ता सांग को आय कम हियर एडिका ता सांग आसीला से गोटे शब्द गोटे दीटा शब्द कम हियर एठिके आस इंग्लिश रे कहते कम हियर एठिके आस से शब्द को व्यवहार करके सार कही कार्य से कर कौन कर जो पिलाटा आसी ता जगह को निजे चलीगला देखला कम हियर ता सांग गला। सार तो कही सांग को जीवा दरकार ना इंग्लिश डाक इंग्लिश रे कही आ पिला भी ता जगह को जीवा कथा जाई सार मुंडे हाथ देले भगवान की विचक्षण बुद्धि माने को परिस्थिति रे को प्रकार समाधान करियार बाट बाहर दरकार। केवल पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे पाठ पढ़ुता पिला कर परियो, साधारण स्कूल पढ़ुता पिला परियो नहीं। कहीं आजिकल एते छात्र सब गली पड़ुचंती कि ट्रेन लाइन सही पड़छ रिजल्ट खराब हेले कहीं कहू छेडा तांकर
ଭାରସାମ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ନମ୍ବର 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 ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନମ୍ବର କମିଗଲା ସଦନ ତା ଜୀବନଟା ଗଲା ବେକାର ହେଇଗଲା। ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟକିଛି। ନମ୍ବରରେ ଜୀବନ ଅଟକିଛି। ନମ୍ବର ନ ରହିଲା କଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ମନ ଦେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମୁଁ କଣ ରୋଜଗାର କମାଇ ପାରିବିନି ଆଉ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମସଂଯମର ଅଭାବ, ଭାରସାମ୍ୟ ଯୋଉ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, এইটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়। তেমন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষারে তার শিক্ষার যে মৌলিক উপাদান কଣ କଣ? ଆନ୍ତରିକତା, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଭଗବାନକୁ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଆନ୍ତରିକ ହବ। କେବଳ ଭଗବାନ ଏକ। ଦୁଇରେ ହେଲା ସରଳତା। ଯିଏ ଯେତେ ସରଳ ମା ତା ଭିତରେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କ୍ରିୟା କରିବେ। ସାଧୁତା, କେବେ କାହାକୁ ଠକିବାର ନାହିଁ, କେବେ ଠକିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲେ ବି, ସୁନା ପଡିଥିଲେ ବି ନେଲେ ବି ତାକୁ ନେଇକି ଦବ। ତମ ଜିନିଷଟା ଏଠି ପଡିଗଲା, ନିଅ। ସାଧୁ, ସଚୋଟ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଣୀହାଟ କାର ମୋଟରସାଇକେଲ କିଏ ଛିଡିକି ପଡିଯାଇଛି, 8 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ, 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହବ, ତା ଘରେ ଦେବ ତ? ଯାହା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦେଲେ, ମତେ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା। ଏଟା ମୁଁ କଣ ଚୋରି କରିଛି କି? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ମିଳିଲା ନା, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଲଜିକ ଦେଖେଇବା ଭଳିଆ। କାହିଁକି ଦେଲିନି? କାରଣ ମୁଁ କଣ ତାର ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। କେନ୍ଦୁଝର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା। ସେଠି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ଡିଆଇ ଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ କାମ ପାଇଁ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା, ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ହଉ ହବ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଏ। ଜଣେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ, ସେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳେ, ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳିବ। ତା ଘରକୁ ହାତୀ ଆସିଛି ହେଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ବୋଧେ ପୋଷା ହାତୀ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକି ରଖିବ। ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଥକୁ ଘଷି ଘଷିକା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଲ କରିଦେଇଛି। କିଏ? ବଣୁଆ ହାତୀ ଆସିଛି। ଇଏ ଯାଉଥିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଦାଗ ହେଇଯାଏ ସବୁ, ଭାବିଲା ଏଟା ସିନ୍ଦୁରଟା ବୋଲି। ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଭଲ କି ଦେଖିପାରୁନି ଦୂରରୁ। ଯାଇଛି ହାତୀ ପାଖକୁ, ଦେଖିଲା ଏଟା ବଣୁଆ ହାତୀ। ମୋ ଘରଟାକୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ଭିକାରୀ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି? ମୁଁ ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳେ, ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି? କଣଟା ଖାଇବୁ ତୁ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ତ ଧରେଇ ଦଉଛି। ନାଇଁ, ସିଏ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ଖାଇବ ବୋଲି ନେଇକି ଧରେଇ ଦେଲା। ଗୋଟେ ସୋଡ଼କା ମାଇଲା, ଏକାଥରେ ସରିଗଲା। ହାତୀ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନର ଯୋଉ ଚାଉଳ ଡିଲର 7ଟା ବସ୍ତା ଆଣିକି ତା ଘରେ ଦେଇଦେଲା। ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। 7ଟା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଆଣିକି ତା ଘରେ ଦେଇଛି, ହାତୀ ଦେଇଛି। ବୁଝିବୁଝି? ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ପୁରା ଚାଲିଲା ଆଉ ବିଚାର ଯେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ଆଣି ଦେଇଛି, ଇଏ ଚୋରି କରିଛି କି? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଆସିଲା, ଏ ମାଉସୀ, ସେ ହାତୀ ଆଣିକି ମୋ ଚାଉଳ ଗୁଡା ଦେଇଛି। କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ତମର କି ଆଉ କାହାର? ହାତୀ ମତେ ଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ ତମ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ନା ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି କହିବି? ନାଟା ଦେ। ଗାଁ ଲୋକ ଭିଡିଓ, କାହାଠୁ କଣ ଚାଉଳ ନ ବୋଲି ଆସିଛୁ? ସିଏ କଣ ଯାଇଥିଲା ତମ ଦୋକାନକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି? ହାତୀ ଦେଇଛି, ତୁ ନେଇପାରିବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ହାତୀ ଆଣିକି ଦେଲା, ସିଏ କଣ କରିଥିଲା? ଟିକେ ଦେଇଥିଲା। କଣ ଦେଇଥିଲା? ତା ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଥିଲା, ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ଦେଇଥିଲା। ହାତୀର ହୃଦୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ପଶୁ ଭଳି ଜନ୍ତୁର ହୃଦୟ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଉପାସରେ ସଢୁଥିବ, ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି? କୁଆଡେ ଗଲା ତାହେଲେ ଚେତନା? ହାତୀ ଭିତରେ କି ଚେତନା ତିଆରି ହେଇଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଋଣୀ ହେବି? 7 ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଆଣିଦେଲା। ମୁଁ ଯଦି ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗାଁରେ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ, ମତେ ବିଚାର ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ କି ବିଚାର କରିବି? ଏଟା ହାତୀ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିବି? ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିପାରିବି, ତମ ଗାଁ ଲୋକ ସମାଧାନ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହାତୀ ଯେହେତୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଭାବୁ ଏଟା ଗଲା ତାର, ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଢୀ ମାଉସୀର। ତେଣୁ ଇଏ ଫେରେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କହିଲେ, ନା ତୁ ନେଇପାରିବୁ। 7ଟା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗନେ ଗଲା ଜାଣିଥା। ହାତୀ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଭାବିଥା। ହାତୀ ନ ଖାଇକି ଆଣିକି ଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଭାବିଥାଟା ତୁ ହାତୀ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକିଟା ହେଲି କହିଲି, ଭାବିଥାଟା ହାତୀ ଖାଇଦେଲା। ଆମର ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପଶିକି ହାତୀ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା। ଘରେ କଣା କରିଦେ, ଦାନ୍ତରେ କାନ୍ଥକୁ କଣା କରି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଟେକି ନେଇଯିବେ, ଧାନ ବସ୍ତା ଟେକି ନେଇଯିବେ, ଖାଇଦେବେ।
ସେମିତି ଜାଣିଥାଟା ତୋର ହାତୀ ଖାଇଦେଲା, ସେ ନ ଖାଇକି ଆଣିକି ଆକୁ ଦେଇଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ତୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଲି, ସେ ଟିକେ ଦେଇଥିଲା ବୁଢୀ ମାଉସୀ, ହାତୀ କେତେ ଦେଲା? ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କ ବାରେ କେତେ ଦଉଛୁ? ଆମେ ପାଇ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଗ ଦବା। ଯିଏ ମାଙ୍କ ବାରେ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦଉଛି, ମା ଆମେ ସବୁ ତମର, ଆମ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ତମେ, ତମେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚଳିତ କରିବାକୁ ଚାଲିଛ କର, ତମେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମିତି କର। କେବେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ସେଠି ଆମେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ଛୁଆର ପିଲାର ବାପା ମା ଆମେ ନୁହଁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପିଲାର ମାଲିକ। ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆଣି କାହା ପାଖରେ ଜଣେଇବା? ମା ଶ୍ରୀ। ଛୁଆର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମା ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହବ। এইটা হচ্ছে ধারা। মাଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। এই ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଖୋଲିଯାଏ, ସେଇଥିରେ ଶିକ୍ଷା ସଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦରକାର। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ରଖିବା, ଘରର ମାଲିକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନିବା, ଯେତେ ଯତ୍ନରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସଜେଇବା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସେତେ ବଢିବ। ଯେତେ ବିକଳ ହେଇକି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଘର ଭିତରେ ସେତିକି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ଘର ମାଲିକ ଯେହେତୁ ମା, ଛୁଆଟା ଖାର ମାର, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ ଛୁଆ କୋଉଦିନ ହେଲା ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି ମା ମାନେ ନା କହେ ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି। 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତରେ ଅଛି, 6ଟା କରନ୍ତୁ, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି 6 କରିବେ, ହବ? ପିଲାର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଜାଗାରେ 6ଟା କରିପାରିବେ କି? ଝିଅଟାକୁ ପୁଅ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି। ପିଲାକୁ ଦୁଷ୍ଟମି ବୋଲି କହୁଛେ, କଣ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଛି? ଯେହେତୁ ଚୈତସତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି, ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିବେଶ ତାର ଦରକାର। ଯାହାଟା ଦେଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତାକୁ ଧରିବ, ଗଡେଇବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, এইটা ହଉଛି ତା ନେଚର। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନୂଆଟା ଆଣିଲା ମାନେ ସେ ତ ଧରିବ, ଗଡେଇବ, ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଗଢା ଭିତରେ, ଗଡେଇବା ଭିତରେ, ଦେଖିବା ଭିତରେ, ଛୁଇଁବା ଭିତରେ, ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ପିଲା କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହବ ସେଇଟା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାମ ନେଇକି ପିଲାକୁ ଏକାଗ୍ର କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରଇଂ କରୁ, ପେଣ୍ଟିଂ କରୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରୁ, ଯାହା ବି କରୁ, ଏକାଗ୍ର କିନ୍ତୁ ହବ, ଲାଗିକି ଥିବ। ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବ, ଶୋଇବା ଭୁଲିଯିବ, ପିଇବା ଭୁଲିଯିବ, ଲାଗିକି ରହିବ। କାଦୁଅରେ ଖେଳିଲେ ଛୁଆ ମନ ଖୁସି କରନ୍ତି, ପାଣିରେ ଚପର ଚପର ହେଲେ ପିଲା ଖୁସି କରନ୍ତି, ବାଲିରେ ଖେଳିଲେ ପିଲା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଚାଲୁ ଆଗେ ତା ଆଖିକୁ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ କଥା ଶିଖୁଛି, କାନରେ ଶୁଣିକି ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଶିଖୁଛି, ହାତରେ ଛୁଇଁକିରି ଜାଣୁଛି କୋଉଟା ଗରମ କୋଉଟା ଥଣ୍ଡା ଜାଣୁଛି। ଏଇଟା ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପରିବାରରେ? କରିନୁ। କହୁଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ତାର ତ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇକି, ଆଉ ମେସିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ ସେଟା ବାହାରି ଆସିବ। ଏହା ସେୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା କେମିତି ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ହବାକୁ ପଡେ। ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ନିରବତା ରହିଛି, ସଚ୍ଚୋଟତା ରହିଛି, ସରଳତା ରହିଛି, ସେ ପିଲା ଠିକ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିରତା, ଅକପଟ, ନିରହଙ୍କାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆତ୍ମଜୟୀ, ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଉପାଦାନ। ଆମେ କେ ସେଟା କରିଛୁ? ତେଣୁ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ବିକାଶ କରାଇବା, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ଥକ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ଠିକରେ ଗଢି ଉଠିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣମାନେ, ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ଆଜି ଧର ସୋମବାର ଜଣଙ୍କର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର, ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଏଠି ବସିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ରଖିବେ। ମୋ ଘର ପାର୍ସଲ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ମୋ ଘରକୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ତା ଘରକୁ। ଏମିତି ସପ୍ତାହ ସାରା ଯଦି ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ କରିବ। ଆମେ ବିକାଶ କଲେ ପିଲା ବିକାଶ କରିବ, ଆମେ ଆଗେଇଲେ ପିଲା ଆଗେଇବ। ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଲେ ପିଲା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଲେ ପିଲା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସରଳତା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଯାହା ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ପିଲା ସେଇଟା ଶିଖିବ। ଉପଦେଶ ଶୁଣିବନି, ମନେ କର, ପିଲାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଜମା ଶୁଣିବନି। ସେ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନଟା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ,
ଆଉ ଉଦାହରଣ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଖି ପୁରା ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରିକି ଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଧାରାରେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ପାଠଚକ୍ର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗାଁରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବସିବେ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ପୁନା ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା, ଯୋଉମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଦିନରେ ଆସିକି ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେ ଆସିକି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଏ ଗାଁ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ସାଇଲେନ୍ସ, ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା। ଯୋଉ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ସେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ହେଲା। ସାଇଲେନ୍ସ।